Angka sa motor natagak tungod natagak tungod sa disgrasya. So na disgrasya niya natagak Perting malasa. pastilan. Unsang kitabuah nalamban niya dayon nalatayan sa bus. Kanda. Matay. Kuyaw. Luuya sa biktima ni. Ato ni subayon. Subayon to ni. Oh, katropa ang almimata. XFM Police Report. Police Report. Sa gidala sa tambalanan ng usa ka babaeng angkas sa motor human malatayan ang tiil ni ini sa usa ka basa atol sa naitabong disgrasya sa may Bacalso Avenue, Barangay Lawaan 1, Talisay City kaganinang buntaga. Ang driver sa basa mao si Andy Gopertos Undok, 35 anyos, residente sa Barangay Basaksa, Nicolas Ndakbayan sa Subo. Ang driver sa motor mao si Clean Ryan Alibangbanga, residente sa Barangay Upper Muhon, Talisay City, nga dunay pasahero nga si Beverly Boniel Baclaya. Samtang ang biker mao si Sagani Tabay Magallanes. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuta nga nagpadulong sa parehas nga direksyon ang motor ug bus. Sa lugar sa insidente, ang motorsiklo nakabunggo sa biker ug nahulog sa yuta ang driver ug passenger sa motor. Hinungdan nila latayan sa bus ang BTE sa angka sa motor nga daling gidala dayon sa tambalanan. Kumpisal sa driver sa motor, nakainom siya sa wala pang insidente. Ang mga sakinan ug driver gidala sa Talisay City Police Station alang sa tukmang aksyon ug posibleng pagpasaka og kaso. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold. Alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almimata, XFM News. XFM Report.